Bonjour, aujourd'hui je vais faire les briouettes aux cacahuètes. Salam alaikum. اليوم غادي نديرو البريوات بكاوكاو. Alors pour cela, j'ai pris les cacahuètes sans peau que j'ai fait frire à l'huile. دوك خديت كاوكاو منقي ما فيش القشره وقليته في الزيت. خديت تقريبا 300 ما بين 300 غرام 400 غرام داكشي اللي كان عندي. J'ai pris à peu près entre 300 à 400 grammes de cacahuètes, ce que j'avais chez moi. Après, je les ai mis dans le robot. J'ai rajouté 4 cuillères de sucre. J'ai rajouté une cuillère de cannelle. Et j'ai tout broyé jusqu'à l'obtention d'une pâte de cacahuètes. من بعد زدت عليهم 4 معلقات ديال السكر حبوب سكر غبرة. وزدت عليهم معلقة ديال القرفة. وطحنت كلشي حتى حصلت على واحد العجين ديال الكاكاوات. يعني عجين باش يصلح ليا نكركبو كيما بغيت. النتيجة هي هادي، مطحون مزيان معلق كيجي فريمون مطحون مزيان. لو ريزولتا celui-là, donc la pâte est vraiment très bien homogène, c'est une vraie pâte cacahuète. Après j'ai rajouté une cuillère de fleur d'oranger. من بعد زدت معلقة ديال الماء الزهر وبقيت تندير كويرات كنكركبهم. Après j'ai commencé à les façonner sous forme des petites boulettes. Là, je prends la feuille de brique que j'ai préparée à l'avance, que je coupe en deux, parce que ma feuille de brique est très fine, donc je l'ai coupée en deux. هنا خديت الورقه ديال البريوات اللي كنت صاوبت من قبل. الورقه اللي كنصاوب كتكون رقيقه بزاف ولكن سهله ما كتكونش قاصحه، يعني الى سوبل لينه، يعني كما بغيت نلويها كنلويها. La feuille de brique que j'ai fait, ça, elle est très souple, donc elle m'aide beaucoup dans le pliage. Donc voilà, je suis en train de plier le petit triangle selon le pliage des briouats. Ils sont connus le pliage. Donc انا طويت هذيك البريوه بالطريقه المعروفه ديال الطي. Ou comme vous allez remarquer, j'utilise ni farine ni œuf pour coller, parce que la feuille elle est tellement fine que juste je l'aplatis sur elle-même et puis du coup ça colle. كما لاحظتوا ما استعملت لا طحين لا بيض باش نلصقو. ما كنستعملش هذاك الشيء لان الورقه تلمون رقيقه ولينه. ندوز بها على صبعي مع عجينه ورقه على الطرف ديال الورقه الاخرى كتلصق عليها، وما كنحتاجش نلصقها لا بالبيض لا والو. وانا اولا طيبه في الفران، يعني ما غاديش نديرها في المقله ديال الزيت، غنطيبها في الفران لان الكاوكاو براسو قليته ديجا كان فيه الزيت، ما بغيتش نزيد الزيت على الزيت بزاف. Donc moi je compte le cuire au four, je compte pas le faire frire dans la friteuse parce que j'estime que les cacahuètes sont déjà trop gras. En plus je les ai frits déjà, donc les rajouter, les plonger dans l'huile de friture, pour moi ça allait être trop. Voilà, je préfère les faire cuire juste au four, et le résultat est très 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 satisfaisant, même un très bon résultat, parce que la feuille elle est après cuisson, elle est très croustillante, mais elle est très fondante aussi. Dès qu'on la mâche dans la bouche, ça fond avec tout ce mélange de cacahuètes et c'est vraiment très agréable à manger. انا ما غاديش نقليها كما قلت لكم، جو نديرها في الفران. وواخا كتجي ديك الورقه كتجي مقرمشه مزيان، ولكن فاش ديرها في الفم وكتتمضغي بهذاك الكاوكاو كتذوب في الفم، يعني كتكون عندها واحد المتعه، كتكون عندك واحد المتعه انك تاكليها. واحد ما كيشبعش من الماكله ديالها. فوالا كنطوي دوك الطريفات ديال الورقه على جوج، كنبقى كنطويها بشويه بشويه حتى كنلحق لو تريونغل ديالي اللي بغيت. كما كنقول ديما هذيك العجينه ديال سون غلوتين كتكون شويه قاصحه على الورقه على اي حاجه، يعني خاصها شي شويه الخاطر ولكن كنقدروا نديروا بزاف ديال الحويجات كمان.
comme je dis à chaque fois, tout ce qui est à base de feuilles, à base de farine sans gluten est un petit peu compliqué à faire, à façonner, tout ça. Mais quand même, avec un petit peu de patience, on arrive à de très très bons résultats. Voilà, j'essaye de faire entrer le petit bout dans le petit pli. Pas besoin de farine ni rien du tout, hein. Voilà, je colle tout doucement et puis voilà, ça colle et ça tient vraiment, ça tient, ça s'ouvre pas pendant la cuisson. فانا كما شفتوني دخلت داكشي اللي شايط دخلته في ديك التنيه وقطعت هذاكشي اللي زايد، يعني ما كانت تحتاج لا طحين لا بيض نهائيا باش نلصقو، غير هكذايا كيتلصقو، ما كتحلش في الطياب لان انا غنطيبو في الفران، يعني ما يتحلش في الفران. وهنايا كنحاول ندير واحد دوك بغيت ندير دوك لي ميني سيجار. دوك انا حرببت هذاك كاوكاو درتو بحال ان بوتي بودا وكنلويه فوالا، وداكشي اللي شايط تنقطعو باش يجيني ديك لا كوب، داك لو ميني سيجار كيجي نت واقف وكيجي مزيان، كيجي زوين. Voilà, j'ai fait des petits mini cigares, donc je coupe la pâte, la feuille de brique en deux et je place mon boudin au bout. Et puis du coup, bah, j'enroule et je plie les bords sur le boudin et puis je continue à enrouler. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre ce que je veux dire. فوالا انا هنايا حطيت هذاك الكاوكاو في الوسط، لويت عليه، لويته في ديك الورقه، ودوك الجنيبات عاوتاني قلبتهم عليه كما كتبان لكم في الفيديو. كنحاول كنقاد بشي وكنبقى نكمل ديك اللويه ديالتي حتى كنلحق لو ريزولطا. وديك الشيء اللي كيبقى شايط تنقطعو، لان ما عندي ما كنحتاجوش، تنقطعو وكان باش يجيني كتجيني مقاده، ما كتبقى حتى شي حاجه شايطه، كيبقى حتى شي طريفات شايطين خارجين من الورق. كذلك كندوز غير بيديا وكتلصق. انا المهم كما قلت لكم غنديرو في الفران، يعني جبت التبصيل حطيت فيه الورقه sulfurisée comme je vous ai dit. Donc j'ai tout mis dans le plat avec une feuille sulfurisée et j'ai mis au four à 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc خليتهم 15 دقيقه في الفران على درجه 180 حراره. من بعد جبتهم وبديت نغطسهم في العسل، كنغطسهم فيه ما خليتهمش بزاف في العسل، وكنلويهم شويه ديال الجنجلان. اختاريت درت شويه الجنجلان شويه ديال الكاوكاو محربب وكنختار ندهن هكا. المهم هذا كيبقى اختياري. دونك انايا j'ai pris, ils sont sortis du four comme vous voyez, j'ai trempé dans l'huile et j'ai commencé à les enrouler un petit peu dans les graines de sésame. Et aussi j'ai préparé les cacahuètes pour comme ça je fais 2-3 sortes, un petit peu dans les cacahuètes, un petit peu dans les graines de sésame, et j'ai même laissé quelques-unes nature comme ça pour faire une jolie assiette. Mais ça reste un choix, c'est pas, on peut les laisser même nature. Donc le résultat est très très satisfaisant, en tout cas pour moi c'était très bon. Mon fils s'est très très régalé et j'espère que ce résultat va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettez des likes. Merci, je vous remercie beaucoup.